Tema današnjeg videoklipa je uspješno položeni test gađanja novog Lazara 3 u verziji borbeno-oklopnog vozila koje može da dejstvuje i kao borbeno vozilo pešadije zbog ugrađenog dobro poznatog topa Šipunov 2A42 kalibra 30 mm. Oklopno borbeno vozilo transporter Lazar 3 je uvedeno u naoružanje Vojske Srbije još 2018. godine. Tada je u jedinice stiglo prvih 6 primeraka, a marta prošle godine je potpisan i novi ugovor za nabavku dodatnih vozila. Prilikom obilaska izloženih Lazara 3 na sajmu naoružanja Partner 2021, ministar odbrane Stefanović je rekao u razgovoru sa predsjednikom Srbije da je do sajma isporučeno 18 vozila, a ostalo je da u jedinice stigne još 12 ovih vozila sa daljinski upravljanom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibra 12,7 mm. Na snimku koji se poslednji pojavio vidi se testiranje radi potvrde taktičko-tehničkih karakteristika svih nišanskih, mernih i oružnih sistema na ruskoj oružnoj stanici 32V01. Provera kalibracije topa je izvršeno gađanjem iz mesta nepomičnog cilja na daljinama do 1800 metara. Gađanje pokretnog cilja iz mesta i pri kretanju vozila u susret meti je vršeno gađanje meta na daljinama od oko 1500 metara. Ministar odbrane Stefanović je prošle godine najavio i da će sledeća serija ovih vozila biti u novoj varijanti sa oznakom Lazar 3 A1, koje predstavlja borbeno vozilo pešadije, odnosno BVP. Lazar 3 u verziji Lazar 3 A1 će tek u potpunosti zadovoljiti potrebe Vojske Srbije, jer će imati mnogo jače naoružanje i bolju balističku zaštitu. Ovo borbeno vozilo je namenjeno za uništavanje neprijateljske žive sile, koja je zaštićena ličnom balističkom zaštitom, iliti pancirima i šlemovima, kao i neoklopljenim i lako oklopljenim neprijateljskim borbenim vozilima. Može se koristiti kao izviđačko vozilo za osmatranje i prepoznavanje ciljeva. Maksimalna brzina novog Lazara je 110 km/h po uređenim putevima. Savlađuje uzdužni nagib od 60% i bočni od 30%, vertikalnu prepreku visine 55 cm i rov širine 2 metra. Radijus okretanja vozila je 11,5 metara, a može da savlada vodenu prepreku dubine 1,6 metara, što je na nivou taktičko-tehničkih karakteristika prvobitnog Lazara 3. Na Lazar 3 A1 je postavljena daljinski upravljana borbena stanica 32V01 ruskog proizvođača Burevestnik. Ova borbena stanica sadrži automatski top 2A42 kalibra 30x165 mm, dometa do 4 km, a tu je ispregnuti mitraljez 6P7K kalibra 7,62 mm daljine gađanja do 1,5 km. Nišanski sistem Lazara 3 verzije A1 čine televizijski i termovizijski nišan sa laserskim daljinomerom. To znači da može da dejstvuje po ciljevima danju, noću i u lošim vremenskim prilikama. Zvaničnici odbrambene industrije Srbije su na sajmu izjavili da će Lazar 3 varijante A1 imati drugačiji raspored sedenja i da će biti isti kao i kod borbenog vozila pešadije Lazanski. To je ovih dana i prikazano u pogonu Jugoimporta u Velikoj Plani, gde je izvršena promocija novog Lazara 3 verzije A1, što potvrđuje informaciju sa sajma Partner 2021 da će vozilo imati povećan nivo balističke zaštite. Do sada je Lazar 3 u osnovnoj verziji borbenog oklopnog vozila transportera, odnosno varijanta Lazara 3 sa puškarnicama, imao oklop koji pruža zaštitu od protipancirnog zrna kalibra 12,7 mm spreda i sa svih strana je štitio od dejstva protipancirne municije kalibra 7,62 mm, odnosno zaštita posade je bilo nivo 3+ spreda po stanak 4569 i nivo 3 na bokovima i pozadi po istom NATO standardu balističke zaštite. Sada je osnovni oklop školjke vozila čelik debljine 8 mm, dok je na starom borbeno oklopnom vozilu transporteru Lazar 3
bio duplo tanji, iznosio 4 mm, što u startu daje jačinu zaštite ekvivalenta nivo 4 po standardu 4569, koja štiti minimum od municije teških mitraljeza poput ruskog KPVT kalibra 14,5 mm, ili maksimum sa dodatnim oklopom od standardne municije kalibra 25 mm, kao što je top na borbeno vozilo pešadije Bradley M2A2, koje nabavlja Hrvatska. Kao što se na fotografiji može primetiti, u predelu otvora na krovu, vidi se da je i krov vozila ojačan debljim čelikom, a to je posebno bitno za zaštitu posade od top atak municije, a i da bi mogao da nosi novu rusku oružnu stanicu 32V01 sa topom kalibra 30 mm. Isporuka prvih vozila Lazer 3 u varijanti A1 je trebala da počne ove godine, ali zbog nove geopolitičke situacije i rata u Ukrajini, Srbija nije uspela da ugovori veću količinu ovih oružanih stanica od ruskog proizvođača Burevestnik. S obzirom da se Rusija nalazi pod sankcijama zapadnih zemalja, koje Srbija nije uvela Rusiji, ali ih verovatno neće ni kršiti, postavlja se pitanje kada bi se ove kupole nabavljale da bi se varijanta Lazera 3 A1 mogla serijski proizvoditi. Ako ne dođe do serijske proizvodnje ove varijante Lazera 3, onda će se verovatno ubrzano završiti razvoj Lazera 3 verzije P za borbenu podršku pešadije sa domaćom daljinski upravljivom borbenom stanicom DUBS 30/2, čije naoružanje čini dvocevni top kalibra 30 mm, 30x210 mm, čehoslovačkog proizvođača topa M53/59 Praga, kao i 4 višenamenske vođene rakete Nova 145. Na ovu daljinski upravljivanu borbenu stanicu 30/2 je montiran optoelektronski sistem za upravljanje vatrom koju čine termovizijska i TV kamera, kao i laserski daljinomer. Da li vi delite moje mišljenje da smo zakasnili sa proizvodnjom novog Lazera 3 verzije A1 i da što pre treba započeti serijsku proizvodnju Lazera 3 verzije P sa daljinski upravljanom borbenom stanicom 30/2, koji nosi 2 sparena topa Praga koji su borbeno dokazana, pa sačekati završetak domaće vođene protivoklopne rakete Nova 145, kako bi ova verzija Lazera naknadno dobila pune borbene sposobnosti, dok ova borbena vozila bi već služila u vojsci Srbije.